Good morning, guys! Last day na ni Loisa and my second to the last. Ugma, technically, di na siya considered. Pero anyway, late me naman on today kay mga almost 20k steps me, guys. Handa na kaya sa aming mga katawan. Tapos lugay mi natulog mga alas 2. Kaya arrange mi sa mga baggage. So, tanang! Medyo ready na mi sa flight to our respective homes. So, karon nag-breakfast na mi. Kuha na siya, 9:30. Padong 10. So, mga buzzer beater kay mi mag-breakfast. So, 10:30 man. let's go! Ano nilang, pambalay lang sa amin. Kaya wala mi nang... Okay, slow day me today. It's a recovery day for us. Naka-pajama ako, guys. Welcome, Asian auntie. Uy, okay lang ha mag-sausage, guys. Sige pa lang, uy. Pero lahi day lang mino everyday. So, mag-curry may and mag-stir-fried noodles. Today's breakfast spread is a more heavy and savory one. Stir-fried noodles, fried egg, green curry, guava, rice, and stir-fried mushrooms. Naka-rest and freshen up na ni guys. It's a very late start to our day. Alas 12 na may nag-start, guys. Kaya dili jud mi kuan travelers. Bakasyonista jud mi. So, gusto mi slow. So, madto mi karon sa Chatuchak Market. Mag-train mi. First time pa naman mag-train ever since naabot mi dali kay sige mi Bolt. So, tara. Balik ko sa taas, kaya gikuhan ako kung kalo. Karon pa na ko siya nasuot ever since napalit na ko siya sa Chiang Mai. So, at least, no, ROI na to, bahala gamay. So, I'm ready to go. Kasyon, tita. Doon day mag school, guys. Cute kaya lang uniform. Maka-remember ko sa kuan. Crazy little thing called love. So, mga tanaming station. Let's go to the station. Oh, bye tayo isa. Isa lang? Wow, naami kuan guys. Roti. Flavor ata siya bad. Ito lang ang flavor. Assorted. Nagpalit legit na kuan guys. Kanang sa kilid ra jud guys. Kani custard ni. Tapos na green pandan. So suwayan na to. Saman akong i-try una. Asa maka-start. Sige, mahunong sa ta. Dala ta sa landong. Tara, tikman na natin. Ito pa lang, tinuod ta diri nga reporter. Crunchy? Let me try. Ume. Init ha, init. Sorry. May siya. Ay, siya man siya. After tea. Tama ka. Mushi manjo nga crispy. 30 baht guys. 1, 2, 3. Upat na. So, ayan na to ang green. Green o, pandan man eh. Kani, wala man eh sa atua. Ano to? Custard to? Custard to. Lami ang butter. Ayun na. Itong na to sa filling. Mayroon siyang Barquilios. Lagi! Barquilios! Ano siya Barquilios nga na ay farm? Feeling. Ginawa mo na sa ham. Ang pandan? Let me try. Pero basin tungod kay kuan na siya no, kilit-kilit ba so. Oo, uy! Malasahan ni mo? Tilawig. Oo. Ang kani akong gusto na plain nga nila. Ikaw day kaon.
Wala sa ko kabalo. Alamin. Kaon ng mga crispy. Hotdog na nato na eh. Sige na guys, mao na to. Bye. Ha? Ano mi guys? Mao na. Ingon sila Gia, layo daw kayo. Basta hindi kapoy lang sila no? Basin. Anyway, nanami. Bye. Muna na ang station guys. Ano? Kapoy mag-zoom, kamo na magtanaw. Pagkrapaw. Pagtrapaw. Pumalong niya ang lisodere kay Wai. Walay escalator. Baliktad ka daw yung escalator. So, okay, bye. Mauna lang train line guys. Kakara man na muna balaan sa UAE. Kakomplikado ba, ane? Kani man daw ta? Man ta? Char. Tara. Ata pa dong? Mochit. Number? Tura. N6. Sa Tukchak Park. So from here, Sa N6 and 8. ay N8. 1, 2, 3, 4. Mga 5 stops away. Pero nakabutang diri kay 4 lang. 4 stops. Kaya na may murag invisible ghost. Ha? Sumata, let's go to the green line. Sa Combit line. Mamalit na may ticket. Sige, go. Kana, please select area of map. Ang sa ganita, N8. Dili, tora N8. I-click ang N8. You are here to Mochit. Duha ka card. So, 70. So, putang naka dere. 70. Dere ang banknote. O, nag-green naman siya. Pila na? 100. Wow, galing. Tara. Tumawa na to guys. May card and ticket. Wow! Naano yun? Journey card. Dahil Armanday, thank you Dubai for training us. Tama na ko. Tara, manglakaw na guys. Bye! Tarang! Manaka na mi! Wow! Open air. Kay dili man desert diri. Gamay na lang ang mga kwarta guys. Nagpalit mig pa sa lubong, 800 na lang dayon na belen. Pero daghan kay ganap diri awa. Saya sama ay Daghan kay shops. So let's see if makakita may pasalubong ako lang ni Loisa. Nag-change outfit na ko guys kay Igang. Dili na dapat mo mag-silk diri. Peeler. Kapit namin ma-zero guys. Pero kay Igang man, sana malit na ice cream coconut. Tags mo punta. Baka may gigotong. So let's eat.
Nakaplato siya. Matuwang siya, guys. Wow. Tekpante. Lasang mangga. Ay, coconut. Sarap. Hindi na. Legit. Dami chichi, guys. Very... patatas na. Abi lang fruit cocktail. Halakaw na sila sa kanya, guys. Muli na ko umama sa gabi. Mupalit ni sa ilahang Coca-Cola nga mga himong ice inig tanggal. Lakaw ka na. Wala yung espiritu. Wala yung espiritu. Gitog na kung espiritu nilaban. Gitog na wala yung espiritu. Ikaw daw uyog-uyog, be. Tuk-tukon. Kumain na siya after 1. Ano dito? Ha? So, nangita mig crispy na kaunon and then we found this kind of lumpia. Pero greasy deke siya, guys. Kaya ang palaman is bihon sa sulod. So, na medyo umay siya. Mato nakaingon ko sa first part sa video. And then here is where we bought baby clothes for Min. Shout out kay Kate. And kaning part nakapalit mig massagers for the parents. Guys, mananami as low stamina couple. Ang sa oras, pila na to ka hours? 3 ro. 3 hours rami makasuga ko, guys. So niya, mahurot na mong energy. See you sa hotel. Bye-bye. Thank you sa Chatok Shop. Attention please. The train now arriving is for Tehran. Picture de ata ba? Wala mi na aware. Nga nga mong gilingkuran. Dili day dito tama ng train. So, ay wala mi namugos. Okay, we know our word. Sorry. Padulong na ang next train, guys. Nangita mig baboy. Nangita mig mangga, guys. So kita mi nga naa sila ay supermarket. So ayan na to if na. So today sila iprutasan, guys. So 100 times yun. 100 Nakauli na mi. Magpawalay sa mi, guys. Bye. After our nap, I just filmed a haul video which I'll show you in a separate video.
And then we went back to Century Mall Plaza where we bought our dinner, which is the noodles and this papaya salad, which is freshly prepared right in front of you. The food in Thailand is very amazing, especially the street food, because everything is so fresh, nutritious, and healthy. I forgot to mention, we also bought pork barbecue and rice to go with the salad. Kuya, okay sila dito guys, nag-order kong noodles, so bungkag siya ako mag-assemble. So let's do this. So, ano yung ang main component. Okay, kuhaan sila. So, ikuwan. Ilagay ang sangkap sa inyong mangkok. Sunod yung sabaw. Ito yung sabaw, guys. Ito po ay pork noodle soup. Nasa pa-papain food spoon. Very cute. Uso sila ang niya spoon. At saka chopsticks. Sugar. So, pwede na po kasukalan. Ka-weird. Weird! So, let's see. Pero, atong i-assemble ko lang po. So, syempre, di na siya aesthetic face. Kaya nawala naman siya. So, na siya kangkong. Siya beef. Lami siya bad. Nag-expect ko nga parat, kaya ang smell ba. Pero wow, guys, dili! Kaya kasi sila guys, healthy kaya lang ang street food, no? Like, asa ka makakita ginani sa Pilipinas? Pinirito tanan, guys. Nakapagbuho eh. Pero first time mag-vermicelli, guys. Refreshing. Uy, lamig siya guys. Very light. Good thing? Bad thing? Good thing. Dili siya amazing jud. Like wow. Wow. So this is practically the end of our day after mi nag-dinner nang hipos na mi and then nag-ready si Loisa and then gihatod namo siya sa ubos para magsakay og taxi padulong sa airport. So guys, wala na ko naka-video mag-vlog unto ako paglakaw ni Loisa pero kay daghan magnahitabo and then giubanan ko ni chat og ni Gia. So, na-busy pod ko. Karon na ako sa akong room, manan ako, glimpyo sa ko ang self, nahilamos na ko. So, ako sang ayuson ako ang bagahe. So, that's all guys. Thank you so much for watching. Abangan ang ako ang video sa Chatok Chak Market Haul and ako ang unboxing sa ako ang Lune bag which I bought last time tong nag Central World Meet. And that's all. See you on the next video sa akong last day in Thailand before I go back to Dubai and face OFW adulting. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks. Bye.